所以君伟，我想要多了解你。很多时候都感觉我的人生是被别人安排好的，常常出现很多的矛盾，跟我自己其实很抗拒的状况。这隧道其实是非常的狭窄，很不舒服。我觉得人生其实就是多重身份，而且它不应该只有一条路线。slow。就算是做错了，我都不觉得那是一件坏事，而且是必须发生的事。就像每一站都是必经之路。我是杨君伟，我来到了越南，这是我的列车人生。我觉得我给人家的第一个印象是斯文，但是其实我对后面那2个字败类更感兴趣。我想我在媒体工作了30多年，一直被训练成要客观中立，但是我比较喜欢有坚定的立场，有很强烈的感受。这是我第4次来越南。越南是东南亚第4大国，人口排第3，将近1亿人。街上人来人往，大家外观看起来好像差不多，但其实这里有54个民族。How old are you? Cô năm nay 70 tuổi. Oh, you look very strong. Can you use single words to describe typical Vietnamese person? Vui tính, hòa đồng, chăm chỉ và biết phấn đấu. Theo tôi thì đất nước Việt Nam có người ở đâu thì cái tính chất của con người ta rất là hòa minh với nhau và rất chi là thân thiện. Quan điểm là chịu khó và cần cù, lao động, hướng về quê hương và hướng về đất nước của Việt Nam.「我觉得我受我父母亲的影响，所以我从中学开始就很喜欢旅行。我大概统计过，我去过58个国家。我对这个世界很好奇，而且我很想认识不一样的人。这次我选择了体验贯穿全国南北的交通大动脉——越南列车。全长1726公里，越南统一号列车从首都河内出发，会经过顺化、岘港这些大城市，一路行驶35个小时才会抵达胡志明市。我还发现这条路线曾被世界最大私人旅游指南《孤独星球》评为全球最壮观的火车旅程之一。这趟列车对大多数越南人来说，一般只有在节日才会乘搭。但在河内有个社区，居民生活几乎每天都跟列车息息相关。我刚来这火车街的时候有点意外，因为这是一个非常生活的地方。有居民正准备出门，也有居民在磨刀。你看，轨道跟走道之间的距离就只是1只脚这么宽，好靠近。河内的火车街已经有100年历史了。
铁路最早是在法国殖民时期建的，后来因为空间不足，大家就在铁轨边盖起房子，才有今天这样特别的风景。Xin chào Miss 花。我拜访的这户人家在火车街住了40多年，家里人几乎都是越南铁路公司的员工。Thực ra mới về đây những ngày đầu tôi cũng có đôi chút ảnh hưởng, mất khoảng thời gian 1 tháng thì là tàu đi qua là mình bị tỉnh giấc。我问了阿花，最影响她的是什么？是声响吗？她非常肯定地说，是大量涌入的游客。由此可见，很多时候我们自己的生活是被外来者影响着的。50年前，越南战争结束，美军撤离。这条火车街也慢慢变成越南近20年开放发展的一种缩影。Sợ nhất là tai nạn, bởi vì khách người ta đến người ta cũng không biết được giờ giấc tàu bè như nào, nếu mà không nắm vững là rất nguy hiểm。对任何一个国家来说，我觉得旅游业都是一把双刃剑。在越南的火车街，我其实也看到了这样子的现象。他们必须要摆摊做生意啊，这样子才能够迎合游客。但是游客的喧闹，游客怎么样去改变了他们的生活方式？我觉得这不是我们肉眼看得到的。刚才那一幕，其实我有点惊讶，我没有想到会这么惊险。我本来准备着拍照，突然间我就发现，原来不只是火车的车身这么靠近，其实旁边还有车轮啊，还有其他的基建啊。我就突然间感觉，我过去几十年的生命画面就在我面前，这样子也呼啸而过。我是70年代在新加坡出生，80年代在新加坡读书成长，很多时候都感觉我的人生是被别人安排好的。我记得9岁那年，妈妈帮我报名去当童星，我也没有多想，就这样误打误撞踏入了演艺圈，一待就是几十年。2020年，我获得亚洲影艺创意大奖最佳时事节目主持人奖，也算是为自己的演艺生涯交出了一张满意的成绩单。非常的兴奋，终于来到了河内的火车站，要出发乘搭统一号了。这一趟的旅途有点漫长，但是一点都不孤单，因为我约了2位新的越南朋友见面。Hi, you must be Mr. Me. Me. Mr. Me. Me is America. Oh. And me is beautiful. Hong Mi 今年79岁，53年前，在他26岁正值青春的年龄，差点就在越战中丢了命。How often do you take the train? Rất là ít đi. Và lần cuối đi cách đây khoảng 4-5 tháng gì đó. Đi về quê á, về Nghệ An. So today this is going to be a special train trip for us. 越战时期，Hong Mi 是越南人民军的飞行员。这趟旅程，他还特地带上了孙子。老爷说要带我们到东河站去，给我们上一堂非常重要的历史课。Is this your first time with your grandfather on a train? No, I want to go with Grandpa by train a lot of time. 啊，我查了一下资料，
越南列车已经营运了89年。以前从河内到胡志明市要花60个小时，现在已经缩短到35个小时。列车路途遥远，车厢有舒适座位，6人固定床位，4人舒适卧铺，乘客可以自由选择。Ladies and gentlemen, we are attendants on the train. 这是一个6人卧铺车厢，其实空间蛮狭窄的，我不知道这是不是跟越南人的身形有关。我感觉自己是巨人，这床位有点狭窄，这声响还是有点大，再加上外头有灯光，今天晚上不知道睡不睡得着。有的时候我觉得我在一个处境里头是有点突兀的。我其实自己也很好奇，怎么会在大众媒体里头生存了这么久，30多年。我一直觉得可能我不太适合大众，我可能比较适合小众。我是内向的，可是在镜头面前，我必须要表现得很外向。但是我又很喜欢这份工作，因为我觉得，唯有通过大众媒体，才能够把一些故事收集起来，才能够把我想要说的一些话传达出去。我最后一次离开电台已经是21年前的事情了。那后来每次在街上碰到有人说啊，你是不是那个 DJ？ 我其实蛮抗拒回答说是。他们的印象是不是留在21年前的我？这些年来，我其实都没有在做电台了。那我希望我的多重身份，我从事过的不同工作，都依然是有意义、有影响力的。有些历史不堪回首，就比如1955年爆发的越战。那时，这条越南铁路遭到严重破坏，直到1976年才修建好。现在，它还是越南很重要的物流运输线。现在是早上7点钟，我们即将要抵达位于广治省的东河站。首先，老爷爷斯米米要带我们去一个对越南人来说非常重要的战争庇护所。老爷爷跟我说，永陵县在越战时期是被轰炸的最严重的地方之一。那时候，为了避开空袭，大家一起在地下挖出一条条隧道，靠着这样的方式活下来。老爷爷他健康状况的关系，当然年事已高，而且有点痛风。那我们也不要求他走这个隧道。I'll go with you. Is it okay? Okay. 那我就拉他的孙子一起走。Go. Great duck. Yeah. 永木隧道是在1965年完工，它见证了越南人一种打不垮的精神。也正因为有它，美军整整7年都无法攻破防线。哇，这隧道其实是非常的狭窄。你看，最高的话大概就是我的高度1.8米，但平均的高度就是大概1.6到1.7米，很不舒服。很难想象，这条隧道当年竟然是60户家庭的避风港，甚至有17名婴儿在这里出生。啊，这个地方就是他们生活的地方了，就是可以在这边睡啦、休息啦。哇，很难想象在这么的一个小空间生活。I think that's where they live. It's like, 不管是住在隧道里的越南人，或是在前线跟敌军作战的士兵，
每天都过着不见天日、生活艰苦的日子。Tức là ở trong đầu cái người lái máy bay thì không có chữ sợ. Cho nên là đã xác định đi đánh nhau là có thể chết, cho nên là 老爷爷说，他在1972年的一场战斗中死里逃生，成功打下一架美国战斗机。他是历史上第一位成功击中目标的越南飞行员。If given a choice, would you join the war and be a jet fighter too? Vinh dự một hãnh diện được bảo vệ tổ quốc quê hương của mình, nơi mà mình được sinh ra. muốn quên á, quên có đừng có xảy ra chiến tranh. Bởi vì chiến tranh không đem lại được một cái tích sự gì cả. 越战留下的不只是心里的伤，这片土地上到现在还埋藏着随时可能夺命的陷阱。我来到了永陵县的一片地雷区。How many landmines have you found in this area? From the 3rd of July 2024 until now, we've found 23 plus munitions and 17 another items. Min 在一间总部设在英国的排雷组织工作。他跟我说，美军当年留下的集束炸弹已经炸死了4万多人，还有6万多人受伤。这些悲剧到现在还在发生。Các cái vụ nổ thì có đã được chứng kiến người đã bị thương là có trẻ em cỡ 7 đến 8 tuổi á. Sợ cũng sợ chứ, bởi chứ phải làm ăn thì mới ra được. 越战结束50年，这片土地上还有将近80万吨的未爆弹没被清除。排雷工作已经持续了20多年。Hai nhân viên chúng tôi đang sử dụng máy lắp lúc 740 và khi chúng tôi ra phá ở đây thì sau khi hoàn thành chúng tôi sẽ trả cho người dân ở đây những mảnh đất sạch để người dân canh tác. 这是今天在这里发现的2枚地雷，它埋在地底18公分以下。那么现在我们在周围已经放满了沙包，待会儿要准备安全的让它引爆销毁这2枚地雷。Cân ra để kiểm tra hoạt động. Dạ. Các cái gì đấy bảo khung an toàn của mình. 3, 2, 1, nổ. 我看到那面美国国旗的时候，我觉得历史真的是会给我们留下很多的包袱，但是我们必须要把这些包袱也放下，要不然的话呢，就会一直背负着重量，没有办法往前走的。有一种说法是，一个人逐渐成熟的话，你的朋友会从很多变成很少。我也觉得，如果一个人真正成长的话，你会从很大众变成很小众。所以我喜欢做剧场，是因为它见证了我的一个成长。他们是吃人的狼。我觉得在剧场里头，其实可以让我去探讨更多在大众媒体上面没有办法去探讨的一些课题跟内容。例如一些禁忌话题，或者是一些敏感课题，让我感觉这个人生比较真实。你看到的不只是好看的躯壳，而是能够走进，例如一列正在走动着的火车，看到每个车厢真实的人生画面。我认识的越南是个水乡国度、农业大国。战后，政府推行革新政策，让渔民可以拥有一部分西湖水域，渔业也跟着发展起来。
顺化在越南中部，过去是9个王朝的古都，现在也是越南铁路线上的重要一站。离这里大概30公里的三江细湖，因为淡水和咸水在不同季节交汇，孕育了丰富的水产资源。农民和渔民靠天吃饭，靠海讨生活，他们感觉与世无争，跟这片土地的情感也最直接、最深厚。今天我要见的是46岁的渔民 Long。Mr. Long，Hello， Can I go over here？ 从小到大，不管是生活还是生计 ，Long 全都靠着这片湖水过活。Người ta là nói chung mình được cái trăng bắt được kiếm được 8.000 cho con cái ăn, là bắt con cá này có hơi lâu。Long 跟我说，三江细湖的鱼越来越少了，为了养家，他也只能另找出路，想办法撑下去。我平时也会潜水，所以对于他事先要做的一些准备功夫，其实是蛮熟悉的。比方说，他的袜子是能够让他更容易的踢水，然后就可以潜到更深的地方去。但他是穿着西装裤的。为了让人可以更容易的潜入水里头，我们通常会在腰间绑上有重量的一条皮带。那他的就是这个样子了。我更惊讶的是，他的那条橡皮管子就这样子缠在腰间，咬在嘴里。我还在找那氧气筒在哪里？他怎么可能这样子在水底待这么久呢？啊，我非常的佩服。这份工作很辛苦，他挖起来找到的这些贝类，日后我在吃海鲜的时候，我觉得我会更加的珍惜。Very good。我看到 Long 的生活状况，我其实有一种很奇怪的向往。我其实比较喜欢过安稳的生活。如果有一些不确定性，那反而会有一些未知的精彩。但我也知道，这是因为我有了一些生活条件，所以才会有这样子的一种想法。这是一种特权，任何一个人都希望能够过更好的生活。Thì con thì chứ lợn thì chứ con không thích làm được nữa thì khổ, nghe đi khổ mà. 我完全能够体会到 Long 的心情，因为我也面对过同样的状况，觉得工作太辛苦了。我很少提起这件事情，就是当时我从大台转到小台的时候，虽然职位更高，但是压力也更大，有很激烈的媒体竞争，我感觉到人性的险恶。当时候我患上了忧郁症，当时精神压力太大，我不想再跟大众媒体有任何关系，我想要跟他保持距离，因为我觉得他带来很多的伤害，我就毅然决定离开媒体去教书。在教课的时候，我直接就可以看到我服务的对象，我的学生们，看到他们吸收了之后，怎么样去应用。我觉得那是一种很直接的互动，所以我很期待每一天跟我的学生们见面。我再次回到了陆地上。完成了近700公里的铁路旅程，接下来的目的地是岘港站。出发前，我还有机会参观一下越南列车的头等舱。Hello，
all this is a control. Của động cơ, của áp lực hãm, bồn kế. 我想很多男生从小到大都会对飞机的驾驶舱或者是火车头有很多的幻想，但是我一踏入这越南列车的驾驶舱的时候，我所有的幻想就被破灭了。外头是大概34、35度吧，一走进去我就感觉这里应该有42度、45度。So all metal, my gosh, it's so hot. Niềm tin thì mỗi chuyến tàu đều có một cái niềm tin đảm bảo an toàn chạy tàu là trách nhiệm của người lái tàu và hạnh phúc cho mọi người mọi nhà. 从顺化到岘港，列车会经过壮丽的海云关山道，这段被称为全球最美的观光路线之一。但司机跟我说，即使每次开过这20公里的山路，他们都特别紧张。Khu đoạn đây là trước giờ là rất nhiều cái địa hình quanh co, với lại là độ dốc cao, đường cong nhiều. Thì đặc biệt là rất là chú ý đến cái xử lý an toàn. Đâm ra là mình tới những cái đoạn là mình càng tập trung hơn nữa so với lại là hành khách. 其实坐这列火车不是最舒服的，但是来到了这一段，看到这个风景，觉得这一切都值得了。那一次精神压力太大的时候，从此以后我就改变了我的想法，我把每一次的阻力当作是一种推动力，越是难克服，我就越要迎接挑战。所以去到海云关，我就意识到，我们很自然的人生当中就是有高高低低，你偶尔会去到高点，很美的风景，但是你不可以眷恋太久。这列火车是要继续往前走的。到岘港站之后，我决定绕去惠安古镇，那里跟我最近的人生方向有些呼应，也许能带给我创作方面的一些新灵感。这几年机票越来越贵，很多越南人开始选择搭列车去各地古镇走走，找回自己的文化根基。这股文化复兴的风潮也跟岘港以南的惠安古镇脱不了关系。这个古镇的一砖一瓦，不只浓缩了54个民族的特色，也留下了中西文化交汇的痕迹。就像现在越南人探索自己的身份和民族情感一样，我也在回顾自己的历程。我当过电台播音员、电视主持人、学院讲师、剧场工作者，最近也走进了陶艺的世界。我是在2020年疫情发生期间，开始对陶艺有兴趣。我突然间发现，哇，原来我可以把我脑袋里面所想到的东西，很实在的通过我的双手去揉捏、去提拉，就能够做出我想象出来的东西。可能我其实就是把我过去学会所懂得的一切都放到陶艺里头去。例如，剧场教会我怎么去用我的身体，媒体教会我怎么去传达我的思想。惠安的丘棚河岸有个16世纪形成的清河陶瓷村。我听说，当年越南北部的清化居民南下，带着家传陶艺在这里落地生根。许多陶瓷工作坊都是世代相传，就像我拜访的这一家，已经传到第6代了。
You do all this? Yeah, all the made by me. Everything? Everything. Wow. Interesting glaze. Yeah, the made by hand. Ah. And like this? This is painted? Painting. 我每次做一个新的陶艺作品的时候，我就希望能够突破，做别人不做的事情。例如我们做陶艺的时候也要学上釉，就是它的颜色。那我刻意去混搭不同的釉，所以我就发现短时间内我做了很多新的尝试跟新的探索。这是我性格里头的那个小顽童，通过陶艺，它又蹦蹦跳跳的出现了。This is a very traditional way of making pottery. Yeah, the 500 years ago. You don't use electricity. No, my sister see the motor. Oh, the motor, right motor. Okay. Can you show me? You have a very strong left leg. Yeah. This is the traditional big band. Ah. You want to try it? Okay. 我刚开始在店里头做陶的时候，心里面是很慌的，因为转盘转的方向完全不一样。我习惯逆时钟，他们是顺时钟，速度力度也不一样，更何况要坐在地上，哇，好不习惯。You're so talented. Thank you. Okay. Now you can cut it. How much can I sell this for? 一个25万。25万。对呀。 I like that price. 这是一个初体验，因为之前我都是用电动的转盘，那这次第一次是用人工的，整个速度啊，还有技巧完全不一样。但是这个泥很好塑造。I love the soil. The clay is so soft. Yeah. And it's very smooth. Yeah. Yes. 我面对泥土的时候，其实我也是在想着我要怎么去塑造我的人生，我要怎么样把我心里面所想的变成一个实体的作品。所以陶艺让我安静下来，陶艺让我终于可以服务我自己。就算是做错了，或者是泥土塌了，我都不觉得那是一件坏事。而且是必须发生的事，就像每一站都是必经之路。穿过越南的北部和中部。接下来我要搭17个小时的火车，前往这趟旅程的最后一站胡志明市。很多年轻人从各地涌入这个最繁华的城市，带着希望去闯一闯。I want to have a job and study in Ho Chi Minh City because the salary as there is very good. Thì đúng là miền Nam thì cơ hội nhiều hơn, nhưng mà bây giờ bởi vì ở đó có nhiều tập đoàn đa quốc gia hơn, nhiều nhà máy hơn. Thì cái xu hướng mà vào những cái thành phố phát triển hơn về mặt kinh tế để lập nghiệp thì đó là một cái xu hướng đương nhiên. 这趟列车载着满满的梦想，每次最多可以坐上400人，但负责喂饱大家的居然只有不到10名厨师和乘务员。 Khó khăn nhất là lúc đi làm khách thì rất là đông quá, người qua lại đó là đường nhỏ mình đi rất là khó khăn. Tàu thì xóc lắc qua đèo qua hầm đây, ôm cua này mình phải theo. Đó. What do you like the most about your job? Đi Bắc vào Nam rồi đi khách hàng rất là thân thiện nè, vui, là nói chung là mình cũng đam mê. Xin mời khách dùng nước ngọt gì không cô? 在火车上碰到那位大姐，其实给我带来最大的启发。从她的身上，我也看到了我自己。我
我做的所有事情其实都是跟人有关，是为人服务，跟人接触。新潮。对我来说，当一份工作已经让我兴奋不起来的话，我就会转换工作。但是我觉得只是调整我的生活方式，我必须要生活得很充实、很精彩。这样子的话，我才能够感觉我每一天实实在在的活着。这趟从北到南35个小时的旅程，终于来到终点。越是往南，感觉上越南更加国际化。胡志明市不只是金融中心，也是各种创新想法碰撞的地方。在这里，我看到了越南人不再被过去历史包袱束缚，年轻的一代勇于创新，也找到了自我表达的管道。我觉得我在新加坡生活已经被灌输一种概念，就是涂鸦行为是非法的。所以我到任何一个城市，尤其这一次在胡志明市，我会特别去留意在墙壁上、在电箱上面的喷漆涂鸦，还有一些比较大型的彩色作品。其实这些涂鸦行为跟街头艺术，就是一个城市的声音，是年轻人想要发出呐喊，想要叙述他们故事的一种方式。我想到涂鸦其实也是从美国街头发展起来的，最早它是60年代纽约贫民区的帮派符号，后来才变成一种表达自由的创作方式。接下来我要去找的是一位28岁的越南街头涂鸦艺术家。Do you remember what was it that you first drew or spray painted? Và em vẽ trên một cái vách tường của một cái nhà máy nước bỏ hoang. Thì lúc đầu em vẽ không quen cái sơn xịt, lúc đấy cái tay nó rất là đau. Và lúc đó mới ngạc nhiên là wow, vẽ cái này bằng cái sơn xịt và nó khó đến vậy. If it's so difficult, why choose graffiti over drawing or painting watercolor? Bởi vì cái graffiti nó cho em cái sự tự do. Nó không gò bó hay là bó buộc như một công thức nào nó quá cụ thể nên em. Luke 投入涂鸦创作已经10年，风格很前卫，用色也大胆鲜明。他最常画的是越南女性，想透过她们表达美和力量，还有一种温柔里的坚韧。How many cans do you have inside? I don't know, because 10. So you usually carry so much every time? Yeah. Ah. It's new artwork. That's your signature, your style? Yeah, my signature. Ah. Vietnamese lady and flow. Okay. My name is Claire. 这幅作品太有意思了，你可以看到在中间就是非常传统的越南女性代表，她戴着斗笠，但是她绝对是对于前途还有未来有自己的一些想法，所以她是传统和现代并存。这作品里头有一些弯曲的线条，就好像河流一样，也有一些直线以及尖角，就像是建筑物那样。它让我感觉到这幅画里头有很大的张力，也是一个非常强烈的对比。This is what we're gonna use. Yeah. I'm a bit excited, but I'm also very nervous. 其实，在新加坡没有经过批准的涂鸦行为是非法的，可能会被罚款，甚至是鞭刑，所以我今天有点紧张。这也是我第一次手握着喷漆，连握着这个我都觉得是犯法的。Which wall are we gonna work on? I think here. Small wall. Small. That's good. 原来这个盖子也有不一样的，所以喷出来的时候呢，这条线就比较细，
这条就比较粗了。And now I skate on the wall. 他现在在用银白色的喷漆先勾勒出整个画面，他速度很快，一喷就喷出很明显的线条来了。And now you're gonna add in colors. You're very fast. Slow. Oh, slow. Yeah, slow. Is it even or patchy? Em nghĩ là ở đây. OK, right. 我知道为什么他要我特别慢了，就是如果很平稳的话，喷漆就会覆盖在墙面上，看起来就比较均匀了。My first walkabout. Very nice. Very nice. 哇！我其实蛮羡慕 Luke 的，因为他做到了我年轻的时候没有做到的事情。他没有太乖巧，他反而是做了越轨行为。我为什么都是跟着条规？我都是在不同的框架里头生活着。可能我接下来会一直寻找，对我来说是很新奇、很好玩的事情。在越南，还是有人觉得涂鸦是在破坏公共空间，但 Luke 一直努力证明，其实涂鸦也可以很有美感、很有温度。他希望透过自己的創作，為這座城市注入更多正能量。Thì hiện tại ở Việt Nam cũng đã cởi mở hơn về cái graffiti rồi. Và mọi người cũng cho phép những cái bức tường để vẽ. Và anh chỉ mong là những cái tác phẩm đấy được tồn tại ở trên tường lâu nhất có thể thôi. 当我看到墙壁上面的五角星，因为雨水洒下来的关系，它还没有干，就慢慢的流了下来。我本来觉得那是小瑕疵 ，jumps out like a 3D。可是我往后退一步的时候，我看到他画的图案是要把他的越南人身份给亮出来，心里面的那颗星释放出来，让人家感觉到光明。When you ask Lisa to marry you， 我又看到旁边的建筑大楼，这个时候灯火通明，也亮起来了。哇！他要传达的讯息是这么的正面，哇哦！而我刚好也参与了一份。当时我就觉得这个时光很美。我遇过很多不同的人，也收集了很多不同的故事。接下来我还是会继续说故事，但是更重要的是，我想开始说自己的人生故事。我觉得人生其实就是多重身份，而且它不应该只有一条路线。电视主持可以让我头脑运转，也把我的思想跟大众分享。但是剧场，我觉得是为了我的心、我的灵魂，它可以让我感觉完整、更充实。我觉得陶艺是把这所有的事情都综合起来了。这趟在越南搭乘火车，其实我对人生有很多的感悟。我们是从北到南，其实人生也是这样子啊，我们是在走下坡，你会慢慢的年老，你会在进行倒数的日子。就像我从事的不同工作，跟站过的不同岗位，你不能够逗留太久。这一站到了，
下车，再上车，再去下一站。去到终点站的时候，我必须要能够很大声的可以跟人家说：“哇，这一程太精彩了，我过得非常的值得。这个火车是我自己画出来的路线，这一切都是值得的。”